Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Zara Amanda Putri from Prosthetics and Orthotics in Health Polytechnic Jakarta 1. Today, I would like to present the Marfan syndrome. Marfan syndrome is a connective tissue disorder with ocular, musculoskeletal, and cardiovascular manifestations that are caused by mutations in fibrillin 1, the major constituent of extracellular microfibrils. Connective tissue is a tissue that functions as a support or connector between organs, including bone structures. Any disturbance that occurs in connective tissue will have an impact on the whole body. Jadi, sindrom Marfan itu merupakan suatu kelainan jaringan ikat yang terjadi pada manifestasi okuler, muskuloskeletal, dan kardiovaskular yang disebabkan oleh mutasi gen pada gen fibrillin 1, yaitu penyusun utama mikrofibril ekstraseluler. Lalu, apa itu jaringan ikat? Jaringan ikat merupakan suatu jaringan yang berfungsi sebagai penghubung antara organ tubuh seperti struktur tulang. Jadi, gangguan apapun yang terjadi pada jaringan ikat akan berdampak pula pada seluruh bagian tubuh. Causes. Marfan syndrome is caused by a mutation in fibrillin 1 gen on chromosome 15q21. The occurrence of gen mutations causes the body to produce another protein called transforming growth factor beta. This protein can affect the strength and elasticity of connective tissue. Connective tissue can be found in all parts of the body. Therefore, people with Marfan syndrome will experience various problems. In addition to skeletal, ocular, and cardiovascular features, patients with MFS have involvement of the skin, integument, lungs, and muscle tissue. Jadi, sindrom Marfan itu disebabkan karena terjadinya mutasi gen pada gen fibrillin 1 atau FBN1 pada kromosom 15q21. Kromosom ini berfungsi untuk menempelkan kode protein pada jaringan ikat fibrillin. Jadi, terjadinya mutasi gen itu menyebabkan tubuh memproduksi protein lain yang bernama transforming growth factor beta atau TGFB. Protein inilah yang mempengaruhi kekuatan atau elastisitas pada jaringan ikat. The symptoms. Marfan syndrome have 8 symptoms. There are tall and slender build, disproportionately long arms, legs, and fingers, a breastbone that protrudes outward or dips inward, a high arched palate and crowded teeth, heart valve disorders, extreme nearsightedness, and abnormally curved spine and flat feet. Jadi, tanda-tanda dan gejala pada sindrom Marfan itu bervariasi. Penderita sindrom Marfan ini dapat menunjukkan berbagai gejala seperti tubuh yang tinggi dan ramping, lengan, kaki, dan jari yang tidak proporsional, tulang dada yang menonjol keluar atau menukik ke dalam, langit-langit pada mulut yang tinggi dan melengkung, serta gigi yang rapat, gangguan pada katup jantung, rabun yang ekstrim, tulang belakang melengkung tidak normal, dan kaki yang datar. Complications. The first one is cardiovascular complications. Aortic aneurysm. The pressure of blood leaving your heart can cause the wall of your aorta to bulge out. This is most likely to happen at the aortic root. Jadi yang pertama itu ada aortic aneurysm atau aneurisma aorta. Aneurisma aorta itu merupakan tekanan darah yang keluar dari jantung yang menyebabkan dinding aorta itu menonjol keluar.
Hal ini terjadi pada akar aorta. Aortic dissection. Dissection occurs when a small tear in the innermost layer of the aorta's wall allows blood to squeeze in between the inner and outer layers of the wall. Yang kedua itu ada aortic dissection atau diseksi aorta. Kondisi ini merupakan terjadinya robekan kecil pada lapisan paling dalam dinding aorta yang kemudian menyebabkan masuknya darah di antara lapisan dalam atau luar dinding. Kondisi ini dapat menyebabkan nyeri yang hebat pada dada atau punggung. Valve malformations, a condition of weak tissue in the heart valve that can cause abnormal valve function. Valve malformations merupakan lemahnya jaringan pada katup jantung yang menyebabkan fungsi katup tidak normal. Kondisi ini juga dapat menyebabkan gagal jantung. Second one is eye complications. First is lens dislocation. The condition of the lens is not in a normal anatomical position due to weakness in the structure that supports the position of the lens. Jadi, yang pertama ada lens dislocation atau dislokasi lensa. Kondisi ini merupakan kondisi lensa yang tidak berada pada posisi normal karena disebabkan lemahnya struktur yang menopang kedudukan lensa. Lalu ada retinal problems. This condition can increase the risk of detachment of tearing of the retina, which can be fatal to the person's vision. Jadi, retinal problems itu merupakan kondisi yang meningkatkan robeknya retina yang berakibat fatal pada penglihatan pengidap. Glaucoma or cataracts. Glaucoma is a condition that causes increased pressure on the eye, while cataract is a condition where the eye's lens becomes cloudy. Jadi, glaucoma itu merupakan kondisi yang menyebabkan peningkatan tekanan pada lensa, sedangkan cataracts itu merupakan suatu kondisi lensa yang mengalami kekeruhan. Skeletal complements. Marfan syndrome interferes with bone development, which often causes postural disorders such as scoliosis, curvature, and tenderness of the sternum, leg pain, and low back pain. Jadi, sindrom Marfan itu dapat mengganggu perkembangan tubuh yang menyebabkan gangguan postur seperti skoliosis, kecakungan atau kecembungan pada tulang dada, nyeri pada kaki, dan nyeri pada punggung bagian bawah. Complements of pregnancy. Marfan syndrome can weaken the walls of the aorta, the main artery that lifts the heart. During pregnancy, a woman's heart is pumping more blood than usual, and this can put extra stress on a woman's aorta, which increases the risk of a deadly dissection. Jadi, sindrom Marfan itu dapat melemahkan dinding aorta. Pada saat kehamilan, jantung akan memompa lebih banyak darah. Dan ini itu dapat menyebabkan tekanan ekstra pada aorta wanita yang meningkatkan resiko diseksi aorta. Medical treatment. Treatment is carried out depending on the symptoms experienced. Possible procedures include repair of the aorta, repair of scoliosis, correction of the sternum, and correction of eye abnormalities. Management to treat this condition is generally carried out through surgical procedures. Jadi,
pengobatan pada sindrom Marfan itu dapat dilakukan sesuai gejala yang dialami. Prosedur yang mungkin dilakukan itu termasuk perbaikan aorta, perbaikan skoliosis, koreksi tulang dada, dan koreksi kelainan mata. Tata laksana untuk mengatasi kondisi ini umumnya dilakukan melalui prosedur operasi. OP therapies. There are 3 in the OP therapies. The first one is use the splints or wraps to support and stabilize the legs joint while performing activities. For example, static wrist splints, CMC thumb splints, body straps, rigid positional splints are the same as wrist and thumb wraps. Jadi, yang pertama itu ada penggunaan splint atau wrap untuk menyokong dan menstabilkan proximal joint saat melakukan aktivitas, dan sementara untuk meningkatkan fungsi pada distal. The second one is use of a back brace is recommended when the scoliosis angle is between 12 degree and 40 degree to keep the curve from getting worse. Jadi yang kedua, bisa menggunakan back brace. Penggunaan back brace ini direkomendasikan bila sudut pada skoliosis itu antara 20 derajat dan 40 derajat. Tujuannya itu untuk menjaga kurva agar tidak semakin memburuk. Penggunaan brace ini tidak dapat meluruskan kurva secara permanen. The third is use of arch supports in patients with long, thin legs to improve gait. Cara yang ketiga ini yaitu penggunaan arch support pada pasien yang mengalami kaki panjang dan datar untuk meningkatkan gait. Research results from journal. The success rate for breast treatment of Marfan scoliosis is 17%, which is lower than that report for idiopathic scoliosis. Possible reasons include increased progressive forces, altered transmission of corrective pressure to the spine, and younger age at inception of bracing. Because there was no control group, it is unknown whether bracing slowed curve progression. Physicians should understand that most patients with Marfan syndrome who have a curve of more than 25 degree and a result sign of 2 or less will reach the surgical range, even with brace treatment. Jadi, tingkat keberhasilan pada pengobatan brace pada skoliosis itu adalah 17%. Hal ini lebih rendah dari yang dilaporkan untuk skoliosis idiopatik. Jadi, terdapat alasan yang mungkin, termasuk peningkatan kekuatan progresif, transmisi tekanan korektif yang berubah ke tulang belakang, lalu usia yang lebih muda pada saat permulaan bracing. Karena tidak ada kelompok kontrol, tidak diketahui apakah bracing ini dapat memperlambat perkembangan kurva atau tidak. Dokter harus memahami bahwa kebanyakan pasien dengan sindrom Marfan yang memiliki kurva lebih dari 25% itu dan tanda Risser 2 atau lebih, atau
2 atau kurang akan mencapai jangkauan operasi, bahkan dengan perawatan brace itu sendiri. So this is the references list. Okay, that is from me. Thank you for your attention and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.